दिनेश घोष के दिनेश घोष सुमित मंडल नमस्कार मैं बरुण कुमार सिंह नारायण हॉस्पिटल गुवाहाटी फाले পৰা आज इते आम हेल्थ कैम्प कर फ्री हेल्थ कैम्प और आमार लगते आछे आज प्रदीप दा और आम आज जो हेल्थ कैम्प कर इते RBS BP ECG तो फ्री कर और डॉक्टर कन्सल्टेशनो फ्री हो आछे। बाकी नारायण हॉस्पिटल आपनार जिमानखिनि सिनियर सिटिजेन थाके आपनार जिमानखिनि सिनियर सिटिजेन होय आसाम स्टेट गवर्नमेंट एमप्लय होय सेंट्रल गवर्नमेंट एमप्लय तार कारणे स्कीम थाके और इते अपनार जिमान हेल्थ इन्सुरेंस आछे तारो लगत टाइप आछे और आज जो हेल्थ कैम्प आछे आमार भारतीय जनता पार्टी बङाइगाँव टाउन मंडल प्रेसिडेंटो है सर प्रदीप दा और बाकी आसाम रेलवे हकार्स एसोसिएशन लगत आज इते हेल्थ कैम्पटो पठाइছোঁ मैं खुवाइছোঁ इते और बाकीबिलाक जिमानखिनि आछे जेनेको आज मैं सोशल सर्विसटो करि आছোঁ एनेको प्रत्येक माहत मैं जिमानखिनि डिस्ट्रिक्ट होय इते अपनी हेल्थ कैम्पटो करूँ मैं एनेको जागरूक करने एक्टिविटीज करने अपना जिमानखिनि हेल्थर अवेयरनेस होय तार कारणे नारायण हॉस्पिटल अपनी कार्डियो नेफ्रो ऑन्कोलॉजी न्यूरोलॉजी एनेको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थाके इते आपनार सोमवार पर शनिवार एनेको PD होय रातिपुवा 9टा 4टा एनेको OPD होय और जिमान सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आछे नारायण हॉस्पिटल एवेलेबल आछे इते आहिले आपनि जिमानखिनि डिस्काउंट होवा पारे निजर कारणे आपनि पाबो। आज आमी यात एटा विशेष हेल्थ कैम्प अनुष्ठित करिছোঁ ताते विशेषके हेल्प करिছে नारायण गुवाहाटी तो तारे मार्केटिंग मैनेजार आमार सिंगदाও আছে उपस्थित और विभिन्न धৰণৰ डॉक्टर हक और ECG और RBS फ्रीके एबिलाक सार्विस दिया হৈ আছে और फ्रीके मेडिसिन सैम्पलो दिया হৈ আছে। तो विभिन्न धৰণৰ आमार এই বঙাইগাঁও বিশেষকৈ বঙাইগাঁও টাউন সাৰাউণ্ডিং एरिया जनसाधारणक खबर दिया হৈছিল বিশেষকৈ सिनियर सिटिजेन বঙাইগাঁও जिलार जी ऑफिस जोगाजोग करिছোঁ तो सिनियर सिटिजेनर जी सदस्यসকল আছে ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু অল আসাম ৰেলৱে হকাৰ্স এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতো যোগাযোগ হৈছিল তাত ময়ো ইনভলভ আছোঁ তো তেওঁলোককো ইনভলভ কৰা হৈছিল। এইটো মানে কি হয় নাৰায়ণা বা যিকোনো प्राइवेट इन्स्टिट्यूशनर कि থাকে सोशियल रेस्पन्सिबिलिटी থাকে
তো এই ক্ষেত্ৰত নাৰায়ণক ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি তো কোইনচিডেণ্টলি যোৱা মাহত বৰপেটা ৰোডতো আমাৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে। তো যোগাযোগ হোৱাতে তাতে ছিনিয়ৰ চিটিজেন বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা ছেইম হেল্থ কেম্প কৰিছিলে। তো তেতিয়া সিংদা আৰু তাতে যি আপোনাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ অৰ্গেনাইজিং ৱাৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ সনাতন দাস ছাৰ তেওঁ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে। তেতিয়া কৈছিলে যে বঙাইগাঁৱতো কৰিব পাৰা। তো সেই কালক্ৰমে আমি বঙাইগাঁৱত ফাইনেল কৰিছোঁ। তো এইকাৰণে বিশেষভাৱে আকৌ ধন্যবাদ দিছোঁ নাৰায়ণক যে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি যিটো লিগেলি থাকে এওঁলোকে পালন কৰি আছে। আগন্তুক দিনতো আমি বিভিন্ন জেগাত বঙাইগাঁও ইণ্টেৰিয়ৰ এৰিয়াতো কৰিম বুলি এইটো আমাৰ ইতিমধ্যে কথা হৈছে। তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন এৰিয়াৰ মানে জনসাধাৰণে উপকৃত হ'ব। তো এইখিনিয়ে কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে। আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।